Laban ta ni Mami Fig o ni Bibi Pig kay para sa kabuhayan nato. Ot na maayos sa lawas si Mami Fig o si Bibi Pig. Karon kabo-kabo lang sa ta maghugas sa tangkal sa baboy kay dili pa pwede nga basaon ang Bibi Pig o Mami Pig. Ug ato sang hugasan ang tutoy sa Mami Pig kay para si Bibi Pig kung mututoy dili sila magka-allergy. Hugasan nato ang tutoy ni Mami Pig para pagtutoy ni Bibi Pig nindot ang ilang pagtutoy. Daghang salamat.